चौबीस वर्ष शासन रे बीजेडी सरकार कौन करिछि एमिति प्रश्न करुचंती बीजेपी पार्टी नेता माने जे भाई 24 वर्ष शासन रे बीजेडी सरकार कौन करिछि किंतु मु कहूछि 24 वर्ष शासन रे बीजेडी पार्टी किछि करि नाही बोली कि तो आपण मान को वोट देई कि जितैचंती ओडिसावासी मु कहूछि जे 24 वर्ष शासन रे बीजेडी सरकार किछि करि पारिला नाही बोली कि बीजेपी पार्टी को वोट देई कि विजय करिचंती ओडिसावासी कोन पाई एति पाई जे 24 वर्ष शासन रे बीजेडी सरकार किछि करि पारिला नाही सेति पाई आशा गुटे भरोसा गुटे रखिचंती बीजेपी पार्टी उपरे और बीजेपी पार्टी को वोट देकी जितैचंती से माने देखि नाहंती कि ओडिसा रे मुख्यमंत्री किए होबो से माने ओडिसा रो एमएलए मंत्री को देखि कि वोट देई नाहंती समस्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखि कि वोट देइचंती ओडिसा रो लोक तो जानि भी नथिले कि ओडिसा रे मुख्यमंत्री किए होबो हेले भी वोट देले जितै देले बीजेपी सरकार को काहे कि ना गुटे आशा भरोसा जहाँ 24 वर्ष शासन रे बीजेडी सरकार करि पारला नाही हेले बीजेपी सरकार किछि तो करिवो गुटे आशा गुटे रखितिला ओडिसावासी भरोसा गुटे रखितिला किंतु बीजेपी सरकार करूछि कोन विकासर द्वारा ओडिशा सारा प्रचार करूछि किंतु विनाशर द्वारा ओडिशा सारा हो जाइछि विनाश होउछि ओडिसा रे समस्या उपरे समस्या बाहरुछि ओडिसा रे सार मिलू ना डीजेल मिलू ना गैस मिलू ना बहुत समस्या अच्छी चाषी हैरान रे भाई पाठ पढ़ुवे पुओ झील मैंने हैरान रे चाष हैरान रे ड्राइविंग माने ड्राइवर माने हैरान रे समस्ते हैरान रे किए खुशी रे अच्छी अंधभक्त माने हाँ अंधभक्त माने खुशी रे अछंती भाई मु मानुची बीजेडी सरकार 24 वर्ष शासन रे किछि करिरे पारेला नाही सेतिपाई आमे समस्ते मिसिकी बीजेपी सरकार को वोट देलु जे किछि करिवो बोली कि बहुत आशा करितिलु बहुत भरोसा करितिलु किंतु से आशा भरोसा सब पानी रे बासी गला सेतिपाई एबे पुणी तरे ओडिसावासी खोजुचंती से पूर्वतन सरकार को पूर्वतन सरकार बीजेडी सरकार को खोजुचंती नवीन पटनायक को पुणी तरे लोक हाथ जोड़ी की डाकुचंती ए नवीन बाबू फेरी आसो ए नवीन बाबू आमे तुम फैन कौन पाई जदि बीजेपी सरकार बोलो करितांता बोलो काम करुतांता ताहेले नवीन पटनायक को कहीं खोजितांते मानुचु नवीन पटनायक 24 वर्ष शासन करिले ओडिसा रे किछि करिले नाही आमे समस्ते जानिछु किछि करिले नाही सेति पई आमे वोट देइछु बीजेपी सरकार को बीजेपी सरकार एबे शासन रे अछि किंतु बीजेपी सरकार कोन करूछि भाई बीजेपी सरकार शासन रे रही कि किछि करि पारु नाही सेति पई पुणी तरे लोक माने ओडिसावासी पुणी तरे सेही पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को खोजुचंती कोन पाई जे किछि तो गड़बड़ थिबो ना किछि तो प्रॉब्लम थिबो ना बीजेपी सरकार उपरे जहा कि जेति पाई कि आज पुणी तरे पूर्वतन सरकार को खोजुचंती ओडिसावासी कोन कहउछ ए विषय रे कोन कहइबा को चाहूछ आपण माने मतामत मते कमेंट करिकि जणांतु जे भाई बीजेडी सरकार जदि भल कम करितांता ताहेले बीजेपी पार्टी केबे जीति नतांता बीजेपी पार्टी जितिला परे जदि भल कम करूची कहूची ताहेले ओडिसावासी माने ओडिसावासी काहेकि से पूर्वतन मुख्यमंत्री को पुणी तरे खोजुचंती आ पुणी तरे कहउचंती कि बीजेडी सरकार ही भल कम करुतिला बीजेडी सरकार ही भल सुविधा जोगाई दउतिला बीजेडी सरकार ही लोक मानकु भल सुविधा दउतिला एते हैरान करू नतिला जेमिति बीजेपी सरकार हैरान करूची मु कहू नाही पब्लिक कहूची ओडिसावासी कहूची आ मु भी कहइबा को बाध्य हो जाउची मु भी आवाज उठाइबा को बाध्य हो जाउची जे मु भी बीजेपी पार्टी उपरे आवाज उठाइबा को बाध्य होउची मु जानिची जे भाई नवीन पटनायक बोलो काम करुतिले बोलो सुविधा दउतिले लोकंको चिंता करुतिले किंतु ता तोड़रे थिबा नेता मंत्री माने सब भ्रष्टाचार करुतिले दुर्नीति करुतिले जार खबर नवीन पटनायक पाखरे पहुँचु नतिला जे नवीन पटनायक जानी नतिला जे मो तोड़र सरकारी कर्मचारी माने आउ सरकार कर्मचारी माने एवं नेता मंत्री माने एते दुर्नीति घोटाला करुचंती नवीन पटनायक जानी नथिला किंतु नवीन पटनायक समस्तों पाई सुविधा जोगाई दउतिला आउ से सुविधा लोकंको मानंको पाखरे पहुँचु नतिला गरीब दुखी लोक मानंको पाखरे पहुँची नतिला सेति पई सरकार चेंज करने को बाध्य हेले ओडिसावासी
ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ରିଏଟର ହେଇକି ନଥିଲି, ନହେଲେ ମୁଁ ବି ଆୱାଜ ଉଠାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ରିଏଟର ହେଇଛି, ଆୱାଜ ଉଠାଉଛି। ହେଲେ ଆୱାଜ ଉଠାଇଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି କି 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ତୁମ ସରକାର କ'ଣ କରିଛି। ମୁଁ କ'ଣ ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟିର ଲୋକ ଯେ ଆମ ସରକାର କହୁଛ କି? ମୁଁ ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟିର ନେତା ଯେ ତୁମ ସରକାରର ଲୋକ କହିକି କମେଣ୍ଟ କରୁଛ? ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିଛି 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର କିଛି କରିନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସିନା ତୁମକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଲା ପରେ, ଜିତିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତୁମେ କିଛି କରୁନ, ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ତ ତୁମ ଉପରେ ଆୱାଜ ଉଠାଉଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ବିରୋଧ କରୁନାହିଁ କି ବଦନାମ କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏବେ ବି ସରକାର ଭଲ କାମ କରୁଛି, ବିଜେପି ସରକାର ବି ଭଲ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କାମ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ। ଟିକେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, ଯେ ପୁରା ସିଷ୍ଟମ୍ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ଭାଇ ରାସ୍ତା ଆସୁଛି, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତା ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ମାନୁଛି ସରକାର ସବୁ ଦେଉଛି, ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁବିଧା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଭାଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଇଛି। ସରକାର ଯିଏ ହେଲେ ବି ଯଦି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଉ ନିଜ ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ, ରାଜନେତାମାନେ ଯଦି ସପୋର୍ଟ ନ କରିବେ ତ ସେ ପାର୍ଟି ଯେତେ ସୁବିଧା ଦେଲେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ସରକାର ତ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଆସୁଛି 1,00,000 ଟଙ୍କାର, କାମ ହେଉଛି 25-30 ହଜାରର, ଆଉ ସେ ରାସ୍ତା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି 2-3 ମାସ ଭିତରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଉପରେ ଆୱାଜ ଉଠାଉଛି ଯେ ଭାଇ ସରକାର ଦେଉଛି, ମନା କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ। ଆଉ ଏସବୁ କାମ ହେଉଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ କି ଚେକ୍ କରିବେ ଯେ ରାସ୍ତା ଭଲସେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଚେକ୍ କରିକି ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେଉ କି ନ ହେଉ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ପୁରା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲିଛି। ଏ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସରକାରକୁ। ଯଦି ମୁଁ ମାନୁଛି 2 ବର୍ଷ ସରିଗଲା, 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି କରିପାରିଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି 3 ବର୍ଷ ସମୟ ଅଛି ଯେ 3 ବର୍ଷ ବିଷୟରେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଚାର ଦେଖିକି କି ବାନର ଦେଖିକି ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଗ ଦିନ ଥିଲା ଯେ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବାନର ପ୍ରଚାର ଦେଖିକି ଭୋଟ୍ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେକା ଡେଟ୍ରେ କାମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଆୱାଜ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଦେଖିକି ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଚାର ପାଲତୁ ପ୍ରଚାର କରିଲେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ, କି ବାନର ଲଗାଇଲେ ବି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ବିଜୟ ତାଲାପତିର ବହୁତ ନାମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୟ ତାଲାପତି କ'ଣ କରୁଛି। ଭାଇ ଶିଖ ଟିକେ ଯେ ବିଜୟ ତାଲାପତି କ'ଣ କରୁଛି। ସେ ବାନର ଲଗାଇବାକୁ ଦେଉନାହିଁ, ସେ ପୁରା VIP କଲଚର ଖତମ କରିଦେଲା। ସେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଆଉ ସବୁ ନେତା ବା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ଦରକାର, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ତେବେ ଯାଇକି ପବ୍ଲିକ୍ ଆମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ସେ ପାଇଁ ଭଗବାନ ହେଇଯାଇଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପାଇଁ, ଭଗବାନ ଭାବିକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ସେ ଇସାଇ ଧର୍ମରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି, ଫିର୍ ବି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ବି ତାକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ମୁସଲିମ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ବି ଧୂପକାଠି ଜଳାଉଛନ୍ତି ବିଜୟ ତାଲାପତିଙ୍କ ଫଟୋରେ, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ। ଏମିତି କିଛି କାମ କର ଭାଇ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବଦନାମ କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ବିଜେପି ପାର୍ଟିକୁ ବଦନାମ କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ବିଜେପି ପାର୍ଟିକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲି। ବିଜେପି ପାର୍ଟିର ପ୍ରଚାରରେ ବି ମୁଁ ବୁଲିଛେ। ମୁଁ ବିଜେପି ପାର୍ଟିର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ଯାଇଛି, ବସ୍ରେ ବସିକି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଭାଇ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଯେ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଲୋକଙ୍କ ହକ୍ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଉନାହିଁ, ସାମ୍ନାରେ ଆୱାଜ ଉଠାଉନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ତ ମୁଁ ଆୱାଜ ଉଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆୱାଜ ଉଠାଉଛି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ରିଏଟର ହେଇକି ସରକାର ଉପରେ ଆୱାଜ ଉଠାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସରକାରକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି। ଏବେ ବି ମୁଁ ସରକାରକୁ ହିଁ ଜଣାଇବାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ଯେ ସରକାର ଯଦି ଏବେ ଚାହିଁବ ନିହାତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ଖତମ କରିପାରିବ। ଏହି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ପାଇଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବଦନାମ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ କାମ ଦେବ, ସେ କାମ ଅରିଜିନାଲ ଗାଁରେ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଚେକ୍ କିଏ କରିବ? ସେଥିପାଇଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ରାଜନେତାମାନେ ତ ଚେକ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେ ଭାଇ ଗୋଟେ MLA ଗୋଟେ ଗାଁ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ମାଗିଦେଲା ଯେ ଭାଇ ଏ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବା ଦରକାର, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଅଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ। ସେ ରାସ୍ତା ଦେଲା ପରେ ସେ ଗାଁରେ ଆଉ କେବେ ଆସିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନ ହେଇକି ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି।
बा रास्ता अधा अधूरा तैयारी होगी रास्ता भांगिकी आहरी सरी जाइए माने पूरा सिस्टम पूरा खराब अच्छी आम ओडिशा रे सिस्टम पूरा खराब अच्छी कानून व्यवस्था नहीं सिस्टम किसी नहीं शिक्षा व्यवस्था किसी नहीं ये ऊपर ध्यान देवा दरकार एबे भी समय अच्छे बीजेपी सरकार पाखरे जे से 3 वर्ष भितर बहुत किसी ओडिशा रे जदि से सिस्टम चेंज करिवो सरकारी कर्मचारी माने भी सरकार को समर्थन करूना सरकार चाहूँगी डेभलप आने को विकास आने को किंतु सरकारी कर्मचारी माने मिसिकी घोटाला करुचंती दुर्नीति करुचंती ए ऊपर टिके ध्यान देवा दरकार आ ऊपर ध्यान किए देव जदि आम ओडिशार मुख्यमंत्री चाहिए सब किसी हो पार जमीक तमिलनाडु रे होउची तमिलनाडुर मुख्यमंत्री चाहूँगी बोलिकी होउची से जदि चाही चाहता भ्रष्टाचार करने को से भी करि तांता किंतु से लोकों को सेवा करने को चाहूँगी भाई लोक माने पूजा करेंगे नेता मानू जदि भल कम करें आम भगवान क्या कहूँ जे आम किए भल कम कर आम जदि लड़ाई कर आम आवाज उठाइब आम मनीष मानू सेवा कर आम भगवान कही था आउ से भगवान हो पारे नेता माने जदि भल कम करेंगे किंतु ये माने तो घोटाला दुर्नीति भ्रष्टाचार ये सब लगी पड़ी एम भगवान कहीं कहे एबे भी 3 वर्ष समय अच्छी जदि सिस्टम उपर ध्यान दबा निहाती आगामी इलेक्शन रे भी बीजेपी पार्टी ही जीति पारिबो जदि भल काम करिवो किंतु एबेका डेट रे बीजेपी सरकार रो शासन चली किंतु लोक माने खोजुचंती नवीन पट्टनायक को कोन पाई भाई दोष लोक मानकर नुह दोष होउची नेता मानकर कर्मचारी मानकर कार्यकर्ता मानकर जे गोटे कार्यकर्ता माने भी जो पार्टी रे झंडा धरिबा को चिड़ा होउचंती से माने भी नेता मानन को बदनाम करबा को 100% काम करूचंती जे नेता गोटे काम दउची से काम को से माने बलरे करू नाहंती से भ्रष्टाचार माने करप्शन ये सब ऊपर आवाज उठाइबा दरकार ये सब को बंद करबा दरकार एक्चुअली राजनेता मानू बदनाम करने पचरे हाथ रही था निज पार्टीर नेता मानकर निज पार्टीर कार्यकर्ता मानकर मु समस्त को बुझेबा को चाहूँगी भाई मु क्या बदनाम करने को चाहूना मत विरोध कर ना मु आवाज उठाऊँगी मु सरकार को एबे भी कहबा को चाहूँगी जे तुम भल काम कर पार आउ जदि सिस्टम उपर टिके ध्यान दब और ये सरकार कौन कहूँ भाई किसी प्रश्न कर दोष दौची बीजेडी सरकार को जे बीजेडी सरकार 24 वर्ष शासन करिला कौन करिला किंतु आमर नवीन पट्टनायक पूर्वतन सरकार से क्या दोष दौ नथिला को मंत्री को दोष दौ नथिला को नेता को बदनाम करू नथिला को पार्टी को दोष दौ नथिला जे से पार्टी एमिति सेमिति से भाई निज काम करी चलीथिला किंतु लोक माने ताको बुझिले नाही से निजर काम करूथिला से क्या दोष दौ नथिला किंतु एबे 2 वर्ष शासन हेछि मान्यवर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से दोष दौची नवीन पट्टनायक जे से कौन करिछि ओडिशार विकास पाई मांगिले ओडिशार विकास पाई दाबी करिले कहूतिला पैसा नाही एक्चुअली सेते बेले ता नवीन पट्टनायक पाखरे पैसा रहू नथिला काहेकि ना सेंट्रल गवर्नमेंट रो सपोर्ट किछि मिडू नथिला काहेकि ना सेंट्रल गवर्नमेंट तिला बीजेपी सरकार से ओडिशा रे सरकार बीजेडी सरकार थिला तो बीजेपी सरकार रो सपोर्ट मिलू नथिला सेतिपाई हुए तो बजेट रहू नथिला एबे तो ओडिशा सरकार पाखरे भी बजेट नाही किंतु सेंट्रल गवर्नमेंट बजेट दउची जे सेंट्रल गवर्नमेंट कहूची मोदी सरकार कहूची जे जत्ते पैसा पारिबो नहीं पारिबो एमिति मोहन चरण माझी स्पीच भी दउचंती जे आम पाखरे पैसा रो कमी नाही कौन कहूछ ए विषय आपण मान निहाती कमेंट माध्यम रे मते जणाइबो आ भाई एबे भी समय अच्छी बीजेपी सरकार बहुत किसी कर बट सिस्टम उपरे ध्यान न देले बीजेपी सरकार जेते भल काम करें से काम पब्लिक पाखरे पहुँचब ना जदि सिस्टम को चेंज करिवो सिस्टम उपरे लागू करिवो तो निहाती बहुत किसी कर बीजेपी सरकार शासन रे अच्छी 3 वर्ष समय अच्छी 3 वर्ष रे बहुत किसी हो पार एमती वीडियो देखा मो चैनल को सब्सक्राइब कर इंस्टाग्राम फेसबुक रे फॉलो कर नमस्कार जय सेवा जय जोहार।